Beli sosis apa jajan, Nak? Lari-lari beli apa kamu? Mau beli es, Le. Banyak anak. Susah. Mau beli susu. Jadi mau beli apa, Nak? Jangan telur, nanti pecah telurnya. Roti ini, mau jajan. Ini, men. Oh, men. Apa? Coba men apa ini? Coklat, gak boleh coklat, kamu batuk. Saya, Bu. Jangan, Bu. Ayo ambil. Gendongan, Pak. Ayo diambil.